हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरमैन के बारे में। सुपरमैन पैदा हुआ था एक फिक्शनल प्लेनेट क्रिप्टॉन में, जो इसका नाम सही में काल एल है। और उसे जो प्लेनेट तबाह होने वाला था क्रिप्टॉन, तो उसके पेरेंट्स ने उसे अर्थ पे भेजने का सोचा और उसे एक स्पेसशिप में बिठाया जो स्मॉल स्पेसशिप था। और ये अमेरिका के एक कंट्री साइड में गिरा जिसका नाम था स्मॉल वैली। और उसे दो लोगों ने एडॉप्ट कर दिया था जो हस्बैंड और वाइफ थे। उनका नाम है जोनाथन केंट और मार्था केंट। और सुपरमैन को पहली बार दिखाया गया था डीसी कॉमिक जो 1938 को रिलीज़ हुई थी, और उस कॉमिक का नाम था इन एक्शन कॉमिक इशू नंबर 1 में। इसके साथ है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन सेंसेस, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, हीट विजन, फ्रीज एंड विंड ब्रीथ, सोलर एनर्जी एब्जॉर्प्शन और फ्लाइट। और जब ये येलो सन के कांटेक्ट में होता है तो इसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसकी सिर्फ दो ही कमज़ोरी है, एक है क्रिप्टोनाइट और एक है रेड सन। तो बस इसकी वजह से इसके पावर थोड़े वीक हो जाते हैं और ये बहुत ही पावरफुल है। और इसकी जो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ये है, ये पीक लेवल पे है, इससे कोई ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सुपरमैन इन्फिनिट वेट को कैरी कर सकता है, उठा सकता है। तो इसलिए वो इतना पावरफुल है, वो उसकी कोई लिमिट नहीं है। और उसके साथ फ्लैश जितनी स्पीड है और ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम सुपरमैन की फीट्स के बारे में। उसने एक बार मिस्टिकल चेंज का यूज़ किया था और पूरे कॉन्टिनेंट को ही एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर गया था। और इसने एक बार 200 कोटिलियन टन्स को अपने एक हाथ से उठाया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि सुपरमैन कितना पावरफुल होगा, क्योंकि 200 कोटिलियंस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसने एक हाथ से उठाया था। और उसने हाई फादर को भी अपने स्टाफ से रिमूव किया था, जिसका सोर्स वॉल था। वॉल एक डीसी कॉमिक्स में शो होने वाला जो डीसी यूनिवर्स से पूरी तरह सराउंडेड होता है, उसे उसने रिमूव कर दिया था। तो आप सोच ही सकते हैं कि पूरे डीसी यूनिवर्स को ऐसे समझो कि हिला दिया था। और सुपरमैन ने एक बार अर्थ के वज़न को भी 5 दिन तक उठाया था। और उसकी सिर्फ उसकी मशीन की गर्मी की वजह से सुपरमैन से एक बूंद खून, सिर्फ एक बूंद पसीना चला गया था और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तो अब ये एक बूंद पसीना भी सिर्फ वो गर्मी की वजह से निकला था। और उसने एक बार एक शेडो मून को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, सिर्फ एक पंच के साथ। शेडो मून असल में एक शेडो थीफ का नाम था, जिसने जो अर्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे, क्योंकि वो सन की लाइट को रोक रहे थे। तो उसे भी सिर्फ एक पंच से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसने इलेक्ट्रिक पावर को भी, जो मैग्नेटिकल इलेक्ट्रिक फोर्स होते हैं, उन्हें भी मास्टर कर लिया था और मून को ऑर्बिट में ही रोका था। तो मून को ऑर्बिट में रोकना बहुत ही बड़ी बात है। और उसने एक बार गलती से पूरा एंटायर सोलर सिस्टम सिर्फ अपने चींक से तबाह कर दिया था। तो वो पहले की जो गोल्डन एज थी कॉमिक में, उसमें राइटर थोड़ा बहुत कुछ भी लिख लेते थे फनी टाइप या पावर दिखाने के लिए। और उसने एक बार पूरे गैलेक्सीज के प्लैनेट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर गए थे, एक मिस्टिकल चेन के साथ। तो पूरे गैलेक्सीज में जितने भी प्लैनेट्स हैं इस गैलेक्सी में, तो आप सोच ही सकते हैं कि वो कितना पावरफुल होगा। और उसने एक बार मदद की थी बुक ऑफ इटर्निटी, जो इन्फिनाइट पेजेस और इन्फिनाइट वेट के साथ है, उसे भी उठाने में हेल्प की थी। जैसे मैंने कहा था कि सुपरमैन इन्फिनाइट वेट को कैरी कर सकता है, तो इसलिए उसने वो उठाया था। और वो एक बार सन के अंदर भी घुसा था, इस वजह से कि वो उस सन को थोड़ा अर्थ के करीब ला सके। सुपरमैन का एक अल्टरनेट वर्जन ने वो गैलेक्सी ने यूनिवर्सल बैरियर के थ्रू भी पंच कर सकता है। यूनिवर्सल जैसे मल्टीवर्स को अलग करने वाला बैरियर को भी वो तोड़ सकता है। और उसने एक बार ब्लैक होल
کو اپنے ہاتھ میں ہی روک دیا تھا، بلیک ہول کی پاور کو اپنے ایک ہاتھ سے ہی روک دیا تھا، اور بلیک ہول کا گریویٹیشنل فورس اور سارے فورس بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں بلیک ایڈم کے بارے میں۔ بلیک ایڈم ایک ایشینٹ ایجپشن نام ہے، یعنی اس کا نام ہے تیت ایڈم، یعنی مائٹی ہیومن۔ ان کو وزٹس نے چوز کیا تھا شزیم بننے کے لیے، اور بلیک ایڈم ہمیں پہلی بار دکھا تھا ڈی سی کامک دی مارول فیملی ایشو 1 میں، جو دسمبر 1945 کو ریلیز ہوا تھا۔ اسے بنایا تھا اوڈ بینٹر نے اینڈ سی سی بیک نے۔ اس کا الٹر ایگو ٹائٹون تھیو ایڈم یا تیت ایڈم، جو یہ جب اپنے نارمل فارم میں آتا ہے، اور یہ پیدا ہوا تھا ایجپٹ میں، اور اس نے بہت سارے ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے، جیسے انجسٹس سوسائٹی، جسٹس لیگ، جسٹس سوسائٹی آف امریکہ، سوسائڈ اسکواڈ، انجسٹس اسکواڈ، اور مونسٹر سوسائٹی آف ایول، بلیک مارول فیملی، سیکرٹ سوسائٹی آف سپر ویلنز، لیگ آف ڈوم، انجسٹس لیگ۔ اور اس کے پاور ہے اس کے ساتھ بلکہ 6 گوڈس کے پاور ہے۔ اس کے ساتھ سٹیمینا آف شو ہے، جس کا مطلب ہے سپر ہیومن سٹیمینا، انویریبلٹی کسی بھی، اور ایج لیس، وہ اس کے عمر نہیں بڑھتا۔ اور اس کے ساتھ سوفٹنس آف ہارس بھی ہے، جیسے سپر ہیومن سپیڈ، اور اس کے ساتھ اسٹرینتھ آف امون بھی ہے۔ یہ ایجپشن گاڈ ہے سارے، یعنی سپر ہیومن اسٹرینتھ جس کا مطلب ہے۔ اور وزڈم آف زیوٹی ہے، ایک بہت ہی جینیس گاڈ ہے اس کا، تو اس کے یہ جینیس بھی ہے۔ اور پاور آف ایتھین ہے، یعنی یہ کنٹرول اور ایمٹ کر سکتا ہے لائٹننگ اینڈ ٹھنڈر کو، اور ہولڈ بھی سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور کریج آف میہان گاڈ بھی ہے، اس کا کریج بہت ہی زیادہ ہے، ول پاور، اور اس پہ ٹیلیپیتھی بھی کام نہیں کرتی۔ یہ ایک بار اسپیکٹرا کے درمیان ہی گھسا ہے، اور اسپیکٹرا گاڈ کا وینجنس ہے، پریزنس کا وینجنس، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ہی پاورفل ہوگا۔ اس نے ایک بار ایسے کیجولی ہی ایئر کرافٹ کریئر جو پانی میں ہوتا ہے، جس میں جہاز بھی آ سکتے ہیں، اسے کیجولی ہی پھینک دیا تھا۔ اور شزیم کتنا پاورفل ہے، اس کا جو شولڈر ہے وہ ڈسلوکیٹ کر دیا تھا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیٹ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی 6 گاڈس کی پاور ہے۔ سپرمین کی اسٹرینتھ تک کی برابری دی تھی، اور اس نے ایک بار اسٹیرائڈ کو اتنا تیز پنچ مار دیا تھا کہ اس کی وجہ سے دی کریٹیس ایکسٹینشن ایونٹ ہوا تھا۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایونٹ جس کی وجہ سے سارے ڈائناسورس ختم ہو گئے تھے۔ اور اس نے ایک بار صرف اپنے ٹھنڈر کلیپ سے ہی پورے شہر کے جو ونڈوز وغیرہ تھے ان سارے توڑ دیے تھے، صرف ایک ٹھنڈر کلیپ سے، تو سوچو یہ کتنا پاورفل ہے۔ تو اس فائٹ کا تو ونر میرے اوپینین سے سپرمین ہی ہوگا، کیونکہ وہ ڈی سی کامک کا سب سے پہلے ہیرو ہے، اور اسے ہم ایگزسٹنس سے بھی نہیں مٹا سکتے، کیونکہ ایک بار ڈاکٹر مینہٹن نے ٹرائی کیا بھی تھا۔ تو میرا اوپینین تو یہ ہے کہ سپرمین جیتے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ You say you love me, but I don't think that it's